kana kuma tigɛ mɔgɔw la quoi. I b'a dɔn manamana kan dɔrɔn de ka di i ye. Ayi voilà ne y'o de fɔ Tijani depuis kunun ne y'o fɔ Tijani ka live la. C'est pas le cas. A dɔn ka kanga bila Tijani i tɛ se ka taa mɔgɔ tɔw ka live la k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ka na ne yɛrɛ kogoya mɔgɔw ye ne ka live la. Parce que Tijani bɛ nin de kɛ a bɛ Bigini ka kuma de la. Toi tu veux qu'on parle de quel débat sisan? Aïcha. Non an bɛɛ bɛ live kɔnɔ yan kuma b'an fɛnɛ kɔnɔ. Mais Tijani, monsieur Tijani, écoutez-moi. Any bagi bɔra ka ɲɔgɔn fɛ. Tijani, écoute-moi, moi je parle. Muso la sa cɛ kuma ka di cɛ ye koyi ni Tijani tɛ Tijani, écoute-moi, Tijani, moi je parle de l'actualité actuelle parce qu'il y a 11 qui m'a dit que Bigini va venir ici au Sénégal, Inch'Allah. Yeah, Inch'Allah. Et nous sommes des fans à Tigri et on est fiers de l'être. Moi, je ne me casse pas, hein. C'est ça, c'est vrai. Parce que je suis fière d'être à Tigri. Mais il faut que je connaisse, quand tu suis quelqu'un et tu veux quelqu'un, il faut que tu sais qui est cette personne-là que tu veux. Donc, moi, je suis à Tigri. Si je sors, par exemple, il y a des Sénégalais qui ne connaissent pas Bigini. Ouais, et puis voilà, je te l'ai dit que moi, je suis à Tigri. S'ils me posent la question, qu'est-ce que ça veut dire à Tigri? Je vais répondre quoi? Voilà. Ouais, elle a raison. C'est vrai. Mais il faut que je pose certaines questions. Parce que pour que dans la future, si j'essaie de convaincre les gens, parce que maintenant, il y a les gens qui connaissent la vérité et qui reconnaissent la vérité, mais il y a des gens aussi qui refusent d'admettre la vérité et qui ne le connaissent pas. Donc, si je parle avec quelqu'un, parce que maintenant, tout le monde regarde TikTok. C'est vrai. Ils voient les clashs, surtout en l'heure actuelle. Pourquoi moi je et si, par exemple, toi, on dirait que tu es fan de Bigini. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire à Tigri? Je vais la répondre dignement. À Tigri, ça veut dire ça et ça. Et moi, je ne le connais pas. Hein. Vrai, je viens juste d'apprendre la signification d'Atigri. On va pas à pas. Il ne faut pas presser dans la vie. Oui. Dans la vie, il faut être patiente. Voilà, c'est ça. Tu vois, madame, c'est la personne qui est toujours pressée de faire quelque chose et la personne qui est patiente. Est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Quand tu fais quelque chose dans la précipité, tu vas avoir toujours un regret après. Tu vas le regretter parce que tu vas dire aujourd'hui, comme ça, je veux un bouteille. Oui. Tout de suite, on te dit que, par exemple, la bouteille là, ça coûte 100 000. Et tu as 50 000. Tu as dit coûte que je vais acheter cette bouteille. Soit tu vas mentir, ou bien soit tu vas manger, ou bien soit tu vas voler pour l'avoir. Bah oui. Mais si tu dis que c'est pas grave, moi que j'ai 50 000, donc je vais attendre peut-être d'ici 2 jours ou 3, je vais trouver quelque chose. Oui. Et je vais l'amener. C'est ça qui est important. Il faut avoir la patience. Oui, c'est ça. Et, mais ça va dans l'ensemble là. Maintenant, tout le monde veut être à Tigri, hein? Tout le monde. Que ça soit, tu comprends la langue Bambara, Malinke ou pas. En fait, il y a même des blancs qui ne comprennent rien de ceux qui disent qu'ils adorent à Tigri, Bigini et Palmer là maintenant. Oui. Non, c'est ça, tu as raison. Bientôt, non, maintenant, comme toi, tu as bien compris, voilà, tu peux passer le message quand on va te demander, ainsi de suite. Oui. Voilà. En tout cas, merci aux fans sénégalais malgré qu'ils ne comprennent pas Bambara qui aiment Bigini. Tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs Atigri qui sont là. Voilà. Mais il y a des Sénégalais dans mon groupe. Hein. Bien sûr. Ouais. Les Sénégalais aiment Bigini. Hein? Ouais. Parce que tu sais, les Sénégalais sont francs. Les Sénégalais n'en mentent pas. Hein? Les Sénégalais aiment la vérité. Et rien que la vérité. Hein? Rien que la vérité du moins. Ouais. Les Sénégalais sont tellement dignes. Eux, ils n'acceptent pas les mensonges et les trucs là. D'accord. Merci. Ils sont très clairs. Merci, c'est gentil. Et maintenant, tout le monde entier sait que la reine Kate, elle est disciplinée. Elle a une grandeur. Elle a la classe et elle est une femme respectueuse. Merci si elle n'était pas grande dame, je ne vais pas être là. Hein. Ouais. On sent que toi aussi tu es une grande dame. La façon dont tu parles, tu es raffinée. Bagui, on va laisser la parole à Bagui maintenant. Bagui, t'en as un Bagui.
Est-ce que Bagui est là? Ah, je lui ai dit, Bagui, il y a un appel là. Bagui, Bagui, mais l'état de Bagui, il est vous là, mon parce qu'il y avait appel de doigt. Ni appel de doigt, comme la muso de Bougan qui référé. Aïe, Bagui, ni har premier ministre, Bagui, a joué premier ministre. Appelez-moi de Bagui, qu'on a raté de premier ministre. Ah. Ouais, 11. Ah, Bagui. Aïe, check un toro. Merci. Oz, Tian. Ouais, Bagui. Oh, ça, Somarodou. Wala nere kumna snow ere. Bes no okay. Ni fenti horan kamalen ko ni bis no ko mo ka live de la ko. No, tere ni bara ga chauffeur donc. Bara mo ko be ga bara na fajma sedama. Kitla ba. I know, Anafaj même c'est Mali retire. Anafaj même c'est Senegalese people can understand us. Okay. What do you Bagui? Nga nafa bi se mamma ko fo no te mo ko bu ga saka ko fo ne ko ne ga fo 11 ni no. On kɛra sagatigi de ya. Al so ma na do ne wele wallahi ko ne ka kuma nga chefe. Ngo ne afa yi ne ka chago ko fe de ta le refna bulu. On su saga de be bolo a. Mo ziyara de ma boga video ke donc aba assumer. Oz. Hein? Ni mo ko mun ko ku saka ne mai bina fo nyoti. Majara comme bi ano Bagui akli jigi saka ko la majara ma saka soro de ibse ko dola de. Wallahi ma seli saka soro majara nga Orange Money Congo ibse ko dola. Ça non men tigi bloqué wallahi. To de ba wole me ga chief of majara yana do ba wole. Majara ali. O tigi ba do kebe live la. Wa me fana be ka wole saka ko do nga che. Saka ko do wallahi. Wele live la. Ano te saka ko do nga. Ni mo ko kamana ganu na pele ko saka fana. Adam nesa majara nana mino ne ga saka soro la. Allo. Adam. Oi ma. Oze ba do fembe ka nga presi fatoma de jagle sa fo saka. Saka kon Wallahi. 11. Wallahi ma ibse ko dola ni ya fo sans avec ga Orange Money ga tele ni kuma yare. Wala fo ñu mana dina la jox xar. loolu foor na Dinaa ko jox inshallah. jox ko xar nag loolu kontaan naa gis naa fi sama mbokk salaamaaleykum. xar moom duñu boole. tarkal la. ma ne xar moom duñu boole inshallah. jar na ko de ndax xale bu am jom. dinaa ko may xar. merci yonen dinaa ko may xar ndax bigini bagaga. waaw loolu dafa bëgg bigini xale bi daa bëgg bigini te dafa gëm li mu doon dafa gëm bigini te dafa taxaw ngir bigini te day xeex ngir bigini ku ko bëgg rek biginee tax moom yal na yàlla guddal fanam. 11 excellence kenn du moom. cum. xale macha allah. kon kii lu mu soxla ci xaree gën a tuuti sax macha allah. tarkal dinaa ko yónni xar ci Orange. loolu fort ak leneen day ñëw ma klay ga kuma fe Orange Money ko la saka ko la wala saka daga ngela ne ma wala fakana ngo mo saka ka dogo ila 11 excellence wallahi ma ko ni bigini bagaga kama ngo wallahi mite saka yanka ngadima wallahi muso kelem klegandren dera ne ka iPhone ko ba pe ngo iPhone fla de ali i jota you also ola e ne ka send di mai iya dule ai ne ta di mai ya dule wage ma ko de na dara Senegal ka bi ga fini di ne ma amadi wage ala ba do machi uzma wala machi ma wage kan numero ne wallahi kan numero tunna ne la ne na la che machi amade galo ngarame machi ma WhatsApp ka finisa ngachi mate fo chi anye wage wallahi ma de 11 ma ne ko ngo musoko ko ka be fini 11 ma ga ne on start de chama me eta ma chama de wallahi ibaro ne kumina ta Senegal press no fe ma kumala ko ni ne tara ka ba ma do ni ya ci 11 farma wage ba soro mo ko mi do aboke o to wal fen o dele ni me fan la sere ko ke ngo WhatsApp ka Anze ba fo ne yana ki ka iPhone soro. Soxna si. Waaw. Te girin mooy maanaam. yàkkamtiwul. dëgg la. mooy yàkkamtiwul.
voilà loolu mooy atte gringiri waaw mooy nit ku dal ku yàqamtiwul adunaam ku gëm yàlla yàlla dina masan ko waaw moo tax yàllaa ngi ñëw nag instant bi moom yàllaa ngi ñëw loolu mooy atte gringiri tarkaal la fulla ak fayda soxna si yal na yàlla guddal sa fan ba faaw inshallah yàlla baax na yal nañu yàlla gën a taxawu amin yàlla gën nu suturaal yàlla gën nu may ndam amin ndax àddina moom dëgg mooy njëkk te dëgg mooy mujj de billahi li wolof naan dem ci làmba ba di bàkku jóge ci làmb bay bàkkoo ko gën dëgg la jël benn amul solo wallahi billahi yàkkamte amul solo amul wallahi waaw boo muñee rek di nga muñ loo muñ rek yàlla dindi ko day mel ni musul am wallahi ndeysaan te d'après li ma dégg daa mel ni sunu ndaw si sonnoon na trop waaye léegi lépp ngi fi te lépp ci loxoom lay mujj amu toll ni deñ na loo muñ rek yàlla dindi ko wallahi inshallah yal na ko yàlla gën a dindi inshallah fu mu toll ni ci bànneex la ñu nekk masha Allah ku aye war sa moome ku aye war sa moome ne ma ne on defo me on global la comme aw fene kuma do la ale fene am be mana kan fa te foi me na ñoo soro yoro mi na ko no bané né mané ko fuñu dajé mom il faut ñu waxtaan waaw inshallah yalla baax na yalla sa xabar tona ma seli vendredi warade na la sona ma ka ko ka teli vendredi warade do ne wallahi mbaki ko san vendredi ce inshallah okay merci ya jaray ala tam nan lañuy waxé jërëjëf bye bye comment on dit ça comment on dit merci bye bye en bambara gambe bye bye gambe ok Ndeye merci beaucoup Ndeye merci c'est gentil Ndeye désormais là quand tu vas venir là on va appeler Madjara vous allez parler Inch'Allah. Comme nous, on ne comprend pas Wolof, Madjara, elle comprend les deux. Elle comprend Bambara, elle comprend Wolof. Elle va te répondre. Inch'Allah. Ouais. Bye bye. Merci la net. Ma Odea, désormais, non, comment on t'a camé? Elle est tout à fond. Il n'a les gars pour moi. Zolu va get bolla de. Zolu va bien. Bien no bagi. Nam. Somo ko for baste. Basi te Madjara yera du. Ambe Allah tun tanu ka Allah fo ka barikada. Onya na fana bala ka blala mantro mansoro. Iga fenge ba ci mam mikla ka ate fo jamala de medoni. Okay, ma ci mangen. Ebe ga numéro orange manala sona. Ay mais nega saka nega bagi ka teli atara numéro ci. Bagi. Wakati ori. Wara sugu ja kalamai. Abana sumale mani de bagay. Madjara bagi ka orange money kana ci nega saka nyebe. Onzi joten na dai jo aka bagi ka orange money ci. Joli wage. Onzi bagi de banga ko jambolo. Donc ne ta ko jambolo. Onzu bagi anga jeli de. Onzi joli wage e ni te joli wage. No te onzi de non, bagi ta ci etane oto joli wage ka ja tiare do tijan. No, onzi era baro jiango mo ti fe ka temene tijan nga ni kokela wula ni ba ke me ile te. Boy ne te joli wage. Ai ibaro mundo mbe bagi bagi jamule kamara. Ne deun jamule kamara. Vraiment Tidjane 11 bine ado ngo barakaturla. Aw de kanga saka jaw ti malu. Bagi baraka kunde Tidjane kan Tidjane 11 de kanga saka da ma ho. Na mesa bagi ni bagi ga numéro tara be asoro la nga live baraka ma. E ka live tesa ne o de fe Tidjane on wa live baraka ma live sigi ma duruti ta Tidjane ni ko bagi ni 11 ga live te sigi ka 11 ga live ni 11 wo fangile fe bagi 11 ga live te sigi ga wuli ga ba ko ni to ko ma fo wallahi ka live har mo kelen ti tala je 11 non ne ga yan de wasita Nicolas 11 11 millions pambolo be amba
ne miliyari ka koloni Tijani ta ikele puis ne be bo fangele fa faut Tijani ka le duna 11 ko ni bagi ko la ane beta seli ane beta barbecue ke bagi be mu fiana bagi ini mogo dobe aba ko jenatique bege nyongo ne bo de fie 11 ko o to in ne ka je 11 ko to in sa ne 11 bi je do ma so TikTok ni Facebook mana jamana ngono o be chance mogo mi so so la bo d'interige mais bi ko ni bebe kuma rezo ka ne ta kuma 11 ko la bebe kuma ma ne ti kuma o e chance bagi mogo mi so so shila sa ne go rengo ami dum ne go bini 11 ga levu fo e be Tijani fo ka fa ne te do wallahi ne te do mu do ne ka levu ne flere ni 11 mala levu ne te do re e 11 Tijani be levu bela levu bi sigi jamana ngono Tijani ba be kono e mi taw kele abe billahi Tijani be ke levu be kono mi taw kele déjà mais ni 11 ko ni levu 11 ka levu de 11 ne ka levu sigi ma duru tite la je parce mo rete do Tijani ni kurana che ma duru tite la je ne te levu sigi bagi ya no be ne asigi mo tite la je o mais ni ta fo ni fo na ma ka fo bagi baro mu fe se ko kadi Tijani e mana ka fo de kadi Tijani mana ka fo de kadi Tijani mana ka fo toy voilà do mi Facebook ni TikTok ma créer dia ko ça me bi kuma la Facebook côté what on se live sigi e forane ko live ni doni na Tijani o che ça ame biri la ante kunu na ame bi kuma la voilà bagi commentaire kalogo kiga boyno ko be Tijani ne fe abana c'est tout Tijani ko bagi ha Tijani ga kale o dorone ni mi kele ko Tijani doro ma ne bo alisila ne ta alisila ma ni Tijani saga ni kurana faga ni ngo ni Tijani saga dia ma ni kurana ta faga pati ya faga mi saga le wallahi ta faga ni Tijani saga ni kurana ta ya faga mi saga ala wallahi am ni faga wallahi mi saga ala bagi ni jugara da ni kurana ni Tijani saga dan ta fa ni ya fa mi saga ala kurana tige fe ni ta faga wallahi ma commentaire galo ko ya sebe ko Tijani mon ko Tijani adine ne jati gina na sa ete sanga masa Tijani mon ko ba ebi bagi famine la fa ba ko ne ka mogo ni anyi ni ka mogo e bi la ni ra ka le fute ye bi ka kema Tijani mon ko ba mogo bi ka nyema de Tijani e ke mogo donere ala ka wali bagi c'était don faire donner problème ni ta fait ni na ko ni bagi wala ba fe ni ma ni kurna te ni Tijani saga dan ta faga beni Muhammadu ta ante gele nta fa mais mo bi na be ma ibi ga saga di cheka na ma bara ni bagi che for ni Tijani saga o di mogo ma ni ya faga wala ni na me sa mo bagi cheka na ijo sa ne saga di bagi mo amna faga ni John mina dun sa ne o de fe za Tijani ne ko iwa flene quoi iwa mi ma voilà ma iwa mi Tijani ya Tijani flek ka ko be fore zo ka o de kada ye ko iwa ko to ko de kadi Tijani ko abi ka don quoi o la bi live be ko bo ami niveau mi nanti doni nyini ble palmer de bi na me bagi ni to ko kadi ne bagi afo muna wallahi to ko kadi Tijani wallahi bagi ami dom na go na me sa ni to ko kadi ne artiste munu kadi ai iwa to ko ni iwa to kadi de na me sa to ko kadi be to ko kadi to Tijani mais e so ne tla na me sa 11 ni to ko kadi ne bile Canada mobilité fouchia ne mo ko tiga mobila ne mo ko tiga kurna ne mo ko tiga mobila ne mo ko tiga ko te ta chema sa yi e konte ne be mo fe ka fe Tijani ko ni to ko kadi to ki mobila sisa 11 ni to ko kadi ne sisa wallahi mobili daga di Canada fu merde ne be mo fe ka mobili ne be mobili sa ka chika ta di bigini ma wallahi me to ko soro bigini ti de ga mobili kono sa bigini be de nyo a wasa na ya ni mo gola me ga mobili gele ade ni na ko ni be sa gele ade ga mobili mo gola ko ni ko bakilu kele ki so ni ma bo ko ni bisa mobili Tijani mais anali de be problème war de o shite problème anali war ma cha mais ni ko mu kadi ni e bo kew Tijani mbiga yoro sok mbiga kuma son jila yoro la Tijani
Yani bana mi bigini jani al ni drome kele fe na ma ba yira je mo ko la bagi ate giri konna bela to komandi mo ko ga temet jan o te che wallahi mali la ku bela hali zurer ni ye la katre ba so mais oh bagi ante kele na o ba so rambe kade o jani o so kordo nga taka boya sa ibe to ko de bagi nyela ke na bala bagi to koro ngore ni nyana je bagi plane Anto kumbe sranga mi foti yanyana bagi de afo a hot voix bagi tala ko de kadi tijani mi to fa ne ba peka ni tijani flip place na be boy ke blai ala de madam to ko kada ni dia ma abi lay ku pe kono I been welesa on se tega conflit de ni che wona do anchere bagi te ne tien de fio tijani bi lay ku pe kono tijani bi lay fu fe a ben na ngwa bi sugo lay fu la na yi ka lay fu na sugo lay fu la lay fu yere de nga agenda abi lay fu pe kono ne wani baraka mi dola wana na level la dum ni ma ta dora abi kele abi dimi o tere abi tla ka du ga level na fa ka level tigiya ta ko e min tay ga level abi fa ka no to ko kadai ni la fini bala bagi wallahi jando wallahi sasa muso ga kumati yani ko ke muso ga kumati yani ko no bagi muso ko ka be kuma ko no ko amena ko dade ko bi maulunga eru ta live bagi commentaire kala ça wali live le combat de tous Tidjane notre combat Tidjane mon combat bagi Tidjane wala ko ni bagi ko nga sebe bagi mon combat mo bi to sebe na ma sa ay bere fuga nga boro were ge chai sujet boni gangwa sujet de beka to ko de kadam ko de fie iba to ma nga kuma de ka kuma on de tai ate so o de ma kwa ne flene ne ba foko to iba to nga kuma de ka kuma ya so atare ma voilà Djenaba Camara bagi commentaire kala est-ce que bagi era français jeli no ga parce que bagi tanunu enya tula enya vitale la ere kuma ban e ko Djenaba Camara o kuma rebe bane o ne parande ami nyoko focus na voilà yero eche mais e para ma commentaire mi c'est très bien fait kada ko sebe mais ne faka mi fait ya ne ga famia ha ko be nyemo ga de kadiye kwa ni ma forlo be sa rodo la ka so sa kuma doila ha ko be nyemo ga kadiye Tiens-le. Maintenant sur live ko no bagi esibaro ne de ato bagi ere na ne sore et puis bagi neri bagi esibaro ne de ato ko itati live de on stade live itati live ameneri ita live ko no kananta ne live la kananta la nyana finde be Tidjane na sa kananta nyana finde Tidjane de nyemo ga de ka Tidjane ko be on zini keri nyana re ko na na ko nganata okay kananta e ko ita de live ya ne ba taw ko ne ga live de live ita live wa Onzi donc amo ga nyawana onzi ne buge defa okeleni bagi ntise ka bagi blali palmeri ko ta ko jeju la ba nyu ko ci na fara begi somogo ta ka tipe palmer ka somogo ta ka dan segu ne ni bagi bi nyon je ka dan sefare galon tala de ida mine kwa nyemogo ya kadi trop ko la kwa nala mi ke nyemogo ti nyini sala de ba ni ko ma kadi trop kwa petit ça c'est pas bon ika kuma de ka tani na fa ko horan kamale de ka kuma ta na fo nyama kala fenti buli ka kuma de ka ta kuma ta ma ika fenga nga o kame 11 mo yoro lo ni ka 11 ne kele ne bora ha bagi nyana finde be Tidjane la sa non na fita la dama ne bora kata 11 ka dengun na sebu ne tsega fo 11 bakili ne tsega ka ma fenni ne ma bagi sirod ne ma ka dawro dia ka tlaka wardia 11 o te jawa e wala 11 bo ke wala ba c'est normal et déplacer la ka bobo na mi fie 11 ni mo keme flabi yala ti yani mo fie biga fam 11 ni cheke me biala 11 de bi balo ni kurana che ouais o ana tien fo tien ege ko ka wartu kuno 11 de la ka war la ba du mo kana ne bagi nyana ne o de fi wallahi mo babu la ba dima mais bagi ori aramadia na manya mo bori mais ti ko me Tidjane nyona ne ni ma kamana ti ko ba ti wallahi ça peut ça ah que ça ne ba dambe kulenge baro la mais angana sebere la sa bagi bagi ne ti segi et la déplacer ka bo Bamako kana ngola bagi ko ne te ko ke mu me boya climatique Tidjane re tsika fenga mai
Depuis là, ne ma deli ka mɔgɔ dɔ ye ko Tijani ma barika hɔrɔn fana de ma kala kan. Mais Bagi sanfɛ ko man ne wa ne ka ko bɛɛ. Bagi yo. Yani ko te tigɛlen bɛ la dɛ Tijani. Ni kuranna tɛ ne ko ma tigɛ mɔgɔ la ka Tijani bɔ. Bagi ka mɔgɔ sɔn bila ni Bagi ne y'a kɛ Bagi n'a y'a fɔ n tɛ yafa ma. Yani ko te Ne t'a kɛ mɔgɔ Tijani dɛ. e t'a kɛ yɛrɛ. Ne t'a kɛ yɛrɛ Tijani. Joli Bagi yɛrɛ filɛ nin tu n'as pas le cardio. Yɔrɔ cardio. Ne t'a kɛ. Tijani. Joli Bagi y'i da don Ni débat la yɔrɔ Tijani cardio sɔn t'a dɔrɔn i la. ka kasange san n'a wari parce que i bɛ sa. Ni Tijani sɔn dɔrɔn i ka kasange san n'a wari parce que i bɛ sa. Hey, Wallahi. lève bɛ ka sigi ne kan Korotimi. U bɛ ka lève sigi n kan dɛ. Ni Tijani y'i sɔn dɔrɔn a kɛ k'i ka kasange san i t'o san tɛmɛ i bɛ taa lahara. Tijani ma nin sɔn i bɛ sa. Ni Ala k'i bɛ sa. Wallahi Bagi n'a ye ne sɔn ne b'a segin a ma. Hali ni tɛmɛ de b'a fara a kan k'a segin. Wala. Hey, ja to Ala ma. Bagi wallahi Bagi i bɛ Tijani dɔn trop wallahi i bɛ Mun ni Tijani dɔn. Tijani y'i sɔn i bɛ sa Tijani ti k'a fɔ maa ma hɔn. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Jaraba e ka Tijani to ne bolo. E ka Tijani to ne bolo. Nka hɔrɔn ka Onze muso jiginna ala ma se ka kulukɔrɔ safunɛ wari. Ala ka muso bila surti na. Aye maka mais a jɔ sa o débat bɛ na sigi Machallah i ka micro dayɛlɛ. non mais Bigo 11 muso jigin o denkuluko kuma de bɛ ka fɔ n'a y'a ja a b'a fɔ arankine de ta a bɛ ka taa fɔ ka ban. Arankine tɛ dɛ mais on ma dɛ 11 ka hadamadenya k'a ka taa fɔ Rokia fo fana sa a to a ka taa fɔ. e ne ka hadamadenya sirilen bɛ wariko de la. Adamadenya foyi tɛ ne ni e cɛ Adamadenya foyi tɛ ɲɛnabɔ bi ni wariko tɛ koyi. fɛn ko bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛn. a to a ka kɔnɔna ko fɔ ne ba ye kɔnɔna fɔ. a ka kɔnɔna ta fɔ. a b'a fɔ min 11 hali ni muso jiginna si kɔrɔ yɔrɔ a bɛ ka kulukoro hali barikatigi dɔrɔn bɛ 5 tan t'a bolo. Bagi k'a taara nkalon tigɛ Machallah fɛ yan. Aye Machallah ka micro da tugu. ne ma datugu dɛ ne ma maga la dɛ. Non ni appel le ni appel. N ka cɛ ne bɛ ka min f'i ye. Ni Tijani k'i ma n ko dɔrɔn i ka i denw ladon walahi. Ɲɔgɔn lajigin a bɛɛ la. mais ne ma magi la dɛ ne ma magi la. Joli Bagi ni Tijani k'i ma hɔn dɔrɔn walahi ka denbaya fara ɲɔgɔn kan n'a ko don. A datugu sa an bɛ ɲɔgɔn lajigin sisan. n'a f'i ka ja ne k'i nu wagati ka kɛ i n'a fɔ N'appel de donna. Zozani a bɛ taa ni appel kɛcogo ma ɲɛ e tɛ 11 visage la i b'a la k'ale ko Zozani bɛ sunɔgɔ. awɔ a mana kɛ fɛn fɛn ye a ma ja a ma ja. Bagi n'o refera sa e cɛ gana de sa. En effet ne fana ne ti kuma sa parce que e tɛ ne dɔn Tijani. Bagi jɔ tan ba ye. Tijani n'i b'a fɛ yɛrɛ an k'a dɔn ko Tijani bɔra Tijani. E saga de san ka di Bagi ma. N t'o kɛ e ka fɔli kunna ne t'o kɛ. Bagi wallahi ni Tijani ye saga san ka di ma bila i koliji la i k'i ko ni saga. Ni Tijani ye saga san ka di ni kuranna cɛ ne t'a faga n ye n kale Muhamadu la n t'a saga faga. N t'a I b'a mara. n ka ɲi n'i y'a faga n bɛ sa walahi bilahi ka Tijani ka fɛn ne ka ɲi Tijani ka fɛn bɛɛ la walahi n ka ɲi ne ka ɲi dɛ. Bɛri sera mɔgɔ. Tijani ka fɛn bɛɛ la. Aye bin wele ka na sa seul contre tous aye bin wele ka na sa. Non i b'a dɔn Tijani en effet Bagi i b'a dɔn ko Tijani na galama. Joli Bagi ala ka débat wɛrɛ k'a ka bɔ ne kan. Tijani tɔgɔ dɔ b'i la quoi f'i ka dɔn. Joli Bagi tɔgɔ dɔ bɛ ne la tɔgɔ kana o yɛrɛ étiquette ye étiquette ɲuman ba de ni mɔgɔ y'i étiquette k'o ye o yɛrɛ ka di fo ka fɔ. Wallahi ni Tijani ye saga ci ne ma n b'a segin a ma n'a ye saga wari ci ma n b'a doublé k'a ci a ma Canada wallahi bilahi a bɛ wele k'a fɔ. Tijani i bɛ wari ci. ala nin bɛɛ kun ne ka ci sa ne tɛ Ni kuranna cɛ ne ka i ka wari. Ni kuranna cɛ n ka ɲi wallahi bilahi Tijani ka i ka wari. Joli wage. Ne tɛ ka wari fɛ o Tɛ ala ye dama kunɛ tigɛlen hɔrɔn na sa Tijani ni dusu b'i la kɛ e ka fɛn di Bagi ma Bagi tɛ se ka fɛn mun doublé ka d'i ma. Ne ka ɲi Tijani na wallahi ka wari. Machallah jɔn de ka Bagi fɛnɛ b'a dɔn Machallah k'a t'a kɛ o de la. Bagi ko ko saga O de la ne fana bɛ k'a fɔ Tijani ye n ko. Depuis ala ye dama kunɛ ma nin fɔ hɔrɔn ma. Machallah n'o ko de sa Bagi bɛ kule la ko seli sera k'a bɛ saga ko la Machallah e yɛrɛ n'a sɔrɔ e fɛnɛ ye hɔrɔnmuso seli ye wari ci Bagi ma. Machallah i fɛnɛ hɔrɔnmuso seli ye wari ci Bagi ma.
Tijani kɔni ta wallahi kai Tijani ta la ante mashallah taala de Tijani ne bu ko de fo comme ne tari be ka fo ka ne ko mashallah na fene ho on zanga baro wɛrɛ kɛ mashallah to ne aga wari ci bagi mashallah ni joli wage bɛɛ tɛ fɛ ne ka fɔ de sinon o ye koba kɛ ne ka den wuli la dɛ o ta o aka be bagi de ma bagi ko de Onzi jo Tijani ne bɛna fɛn dɔ f'i k'a faamu a tɛ girin kɔnɔna na ka daminɛ depuis a kirira don depuis mɔgɔ 1 ni mɔgɔ 2 ni mɔgɔ 3 fo kana mɔgɔ kɛ maa miliyɔn caman ye bi ne ye n diya ni bɛɛ ye wallahi ni kurana cɛ ne ye n diya ni bɛɛ de tulonkɛ fara